هذا معلم الرياضيات وهذا معلم الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا مرحبا. Bol bizden matematika sağız. Cılızbek berek geliyor. Berek ötüyor. Matematika öte turgan sağız deydi. Bu жерде ошол көргөзмө куралдарыбыз бар deydi. Şimdi berek. عندنا هذه اللوحة خاصة بالرسم الأشكال الهندسية. Bu жерде ошол жанакы эмелерди, ар кандай фигураларды жасаш үчүн пайдаланат дейт. بالمطاط. سواء التمثيلات البيانية ترسم دائرة ترسم لك مستطيل مربع. Mına ol жерде olsa bul tegerekçe, dört buçluk ошол emelerdi жасай үйрөнөт дейт. Ошол эмелер менен, резиналар менен. Мына резиналар экен ошоларды эметип үйрөнөт дейт өздөр. Gördün Cılızbek? منور. أما هذه اللوحة الفرنسية خاصة بإيش؟ بالعمليات الحسابية سواء جمع أو طرح. Bu жерде көбөйтүү, кемитүү жөнүндө бул французский система дейт. نجمع الأعداد أو نطرحها أو نضربها. Мисалы сандарды жыйнайбыз дейт, бөлөбүз. Бул французский система менен дейт. كل وجه في المكعب عبارة عن رقم. Ар бир бетинде цифра бар дейт. Байкадың ба? Бакыт. نستخدم عملية الضرب الجمع الطرح. Бул жерде кемитүү, кошуу, көбөйтүү баарын үйрөтөт дейт бул жерде. هنا هذه اللوحة نستخدم إيش؟ المستوى الإحداثي. تمثيل بياني. المستوى الإحداثي إكس واي. Bul жерде дагы, нол жерде дагы бет барды эмелерди үйрөнөт дейт. Мисалы ортого мынаны коюп коет дейт. Темирди салат, бул жака салат, ушун кыскасы фигураларды үйрөнөт дейт. هنا في نقاط شو؟ Ошону сайып коюп туруп үйрөнөт дейт. محور إكس. Мисалы X бул жерде ошолор салат. Мисалы мына жер азыр X дейт мына, байкадыңызбы? Мында. محور إكس. هذا محور واي. هذا نقطة الأصل. بداياتها 0 0 0 0. Noldan баштап. Анан фигураларды үйрөнөт дейт дальше. Бул сызгыч, линейка, Braille системасындагы. Бул метр, 1 метр Braille системасында бул дагы немелер жазылган. Мына жакка көрө берсең. Ким көрөт? Сызгычты берсең мына. Ошо цифралар чыгып турат экен, быдыракай болуп. Бул ошол, жанагы фигураларды ортосунда темелерди сайып коет экен да, ошолор үйрөнөт дейт. Ошо сызгычтагы берсеңиздер, мына жака. Метрди бияка талай экеге бир көрсүн. Бул метр, жанагы 1 метр бар го, бизде бүктөлө турган ошол, Айгерим. Талайга сызгычты берсеңиз? 30 сантиметр екен да. 30 санты. أيوة ما شاء الله تبارك. Мына бул жерде. Талап экен, мына көрсөңүз метрди. Ба темир метр бар экен, кадимкидей бүктөлө турган. Braille менен. Өзүбүздү ченеп турган. Ahyanan nahnu yaqul naqis tuluna yaqul. نقيس طولها لا؟ Kel deme vaqt ko'rsin emi? نفس الحكاية أنا شو؟ Vaqt ko'rdingmi buni sen? أعطيه متر. Bu yerda bu metr emi qarab ko'rsang, bu janaqınday materialdan metr. Bu da şey Braille menen. Ba kiyim çenegender paydalanat go. Oşol Braille menen eken buldu. Yok da. Var mı yok mu? Bizde miniyatür var. Var mı? Var. O menen açsak olsun, restaurasyon. Oşol metrde nargı berip koysan. Oşo janakı nadir metr oşol.
Bir yıl menen evet. Kiyim tikende paydalanat ko, yumşak metr. مرة في الفصول شباب ما شاء الله Aa. Bit barlı. Yürünet tikende paydalanat. ها أنت برينكس Na. Bu жерде мына машинка дагы бар экен. Эме? لكتابة Жазыш үчүн. Bir aylık жазыш үчүн машинка бар дейт Атай бул жерде. Кичинеге эле. هذه كتابة Печатный машинка, bir aylık. Bizde de var. Var mı? Mevcut indahım keman. Hadi. Aygerim. Bırak. يقول لنا شيء جميل Lan bir nete kimni cezalasın, iştet alasın deyip bir caz versene. Cezalas mı? Ne cezalam? Bismillah kana. Yani bir nete caz versi değil. Kayaktan. Kayıt salıp baraktı. Sağlam diyor lan işletilen ama basın. Minen yuda hada. Min huna. Basmaya geçtiğinde de cevap. Ne cezasın? Mırı da cevap. Ha? Mırı. Yok mırda Mekke'de cezasın. اكتب لنا شيء جميل Sulu nese bir jakşı nese de estelik kalsın deyip. Makka da cevap. Mekke. أوكي Okey. Daha kim cezaladı? Talak cezası mı siz? Caz görmez mi? Bir cezalmayız mı? Yıldız bekliyoruz. Yıldız Bekir ker. Altı yemeğisi de. Altı olsa cazı verir mi? Ne ki? Altı. Caz ver. Arapça cez. Ana uhibbukum fillah deyip yazsam Arapça men aytan. Ana ya Kime cezayım? cebal talak siz gördünüz mü? Maşallah. اقل 1, 2, 3, 4. Altta no prebel. Hı. A, Ana. S. Yok men anda yeme yok. Arapça ceza var. As. A. Tak. L. O. O. 1, 3, 5. O. Selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maşallah maşallah. Elhamdülillah. تكتب يقول الله يحييكم حياك الله ما شاء الله. ما اسمك الكريم؟ يقول نورتونا ما شاء الله. واسعدتونا ما شاء الله. بزيارتكم ما شاء الله. اهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم نراكم على الخير إن شاء الله دائما. آمين Yok. Assalamu alaikum. Ошол ортосунда пробел, а так 1, 2, 3, 4, 5 алды. Biz yazayın. Başka jaqtарды көрелікші не емелер бұл. Тағы başka экскурсия. هل يوجد آلة عندكم نعم 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 موجود. نعم نفسه. точно شنو. ولكن هذا بير. يلا اكتب اكتب حياكم اكتب حياكم الله وحياكم الله في معهد النور يلا سطر جديد انزل السطر الجديد حياكم الله هيا علقت علقت Бұл уже жазып атады машинкаменен бір айында.
ما شاء الله. ايش كتبت؟ كتبت حياكم الله في معهد النور. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. العافيه. اكتبوا ورقه جديده يصير ايش؟ نعطيهم. ياخذون الورقه هذه. ايه. خلي هذا ممتاز. الان وسيم يكتب لكم ورقه جديده يعطيكم اياها كذكرى. Adrem يعطيك إياها كذكرى. oşun adrem bir kağıdı cihaz beret sizlerge eşitlik edeydi. اكتب حياكم الله في معهد النور في مكه. معهد النور. بالعربي ها؟ كتبت. يعطيك العافيه. خلاص؟ اكتب اسمك شيخ. قلت اكتب اسمك. İsmi Nimet Allah. اكتب نعمة نعمة الله. اكتب نعمة الله. الشيخ نعمة الله. الشيخ نعمة الله. خلاص يطلع. ايش كتبت؟ ايش كتبت؟ قلنا الكلمة كلها اقرأ- جملة اقرأ. كاملة. اقرا. طيب بس اخرجها. طيب. ايوه. ممتاز. اقرا. يلا ايش مكتوب؟ حياكم الله في معهد النور في مكة. الشيخ نعمة الله. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا. وش بلغوا؟ هذا هدية منا لك. هدية هديه لك. شكرا. شكرا. يا قادر Hadi. Aç bazen. هذا قبعة قرغزية. اكتبها بالعربي. أخ كورسان شنو؟ ايوه من رساله للامين. بالعربي ها مكتوب. اكتب بالعربي حياكم الله في معهد النور. عربي عربي. إمه أي قرم. عربي مع العربي. نعم. عربي. Yazganı bile okusun kıyınları. ايوه. ايوه. وسيم. Vasim. وسيم خيم. Vasim yani. وسيم. سلم وسيم. سلم وسيم عبد الله. Nur. في مكة. هذول ضيوفنا من الشيشان. من فين؟ من الشيشان. الشيخ. ايوه. نعمة الله. ما شاء الله. عربي ها؟ Aha. Vallahi bunu al. Sumkaga sal koysam. Aha. Ne'metullah'sın Mendele okuyorlar. İkinci kadar ha. ها دخل سند وصل دخل لا يستكشفون يعني. وما هذا؟ هذا مكعب مكعب. Aha. Bunlar emek yani. للتمييز. تمييز. Özgürçülük durğanğa bitiremeler. Kubikler. Bu yerde ponsta buna emeler figuralar eken. Figuralar büyük özgürçülüğünga. Yıldız. Şu mekte okuşlar da bu yerde. Bu onlar karıpkanın içinde büyük figuralar. Bu kubik. Bu şöyle gene figuralar üretetken de arkanda figuralarda. Bu da paralellik